We live in a time where symbolism speaks louder than words. And yet, words still matter. Ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kang Senator Amy Marcos sa usa ka lihok nga gitawag og itim has stirred many reactions. Sa uban, klaro kaayo this is a show of force. A political move nga nagtanaw kang Amy as not just another Marcos, but the smarter one. Mas maayo daw ni siya nga strategist, mas banggiitan nga tactician, mas hawod sa ubang Marcoses. Ang uban nagaingon nga behind the many moves sa political arena, si Amy gud kuno ang utok. Maoy nagpadagan. And now, through this movement, she finally steps out from the long shadow of her family name. Pero, sa laing bahin, dili pod malikayan ang mga pangutana. Itim, ngit-ngit. Is this a sign of strength or a subtle warning? Ang uban nagduda, nagduwa lang ba si Amy sa duha ka kampo, playing safe with the administration while quietly building her own empire? Naay uban nga moingon, betrayal ni sa kaugalingon niyang igsuon. Naay uban nga moingon, this is just politics as usual. Walay tinud-anay nga alay, walay forever nga kaatbang, kundi puro skinny calculation, puro right timing. But maybe that's the truth of it. Sa politika, walay puti ug itom. Everything is just gray. Walay hero, walay kontrabida. Kay ang tanan, naa sa kalihukan, nag-unfold pa ang storya. So unsa man gyud di ay ni ang itim? Usa ba kapag banhaw sa kaagi o usa kapag sulong sa bag-ong panagsumpaki? Ambot lang, time will reveal what itim truly stands for. For now, the people will watch, and in watching they remember that in the darkness, even shadows cast their own truths. Another day, another Regal POV.